ganda. Lakas maka-Diyosa ng dress na to. Unahan mag-super lock. Small, medium to large dress. Abot ng large to. Kanina na-fit na to. Kasya sa large. Small, medium to large dress. Padded to. X ang likod. Padded yan. X ang likod. Code na lang ako dito, Diyosa. 450 Diyosa. Add 50 lock. Add 100 super lock. Small, medium, large kasya. Super stretchy Diyosa code. Sa suot, Diyosa. Mimi Rosal. 450 Mimi Rosal. Mimi 450. Grabe, oh guys. Lakas maka-Diyosa. Padded to, mga sisi pa. Padded, nakaka-push. Super lock ni Isabella Alexandra yan. Alexandra 550. Ay, ano ba yung kinocode mo, sis? Bohor Diyosa. Pa-confirm lang. Mali ang code. Pareho po ba Diyosa tsaka boho magkaiba? O isang item lang? Sa suot ko, 550 Alexandra, Diyosa. Ang code ng padded G. Padded G. Alexandra, 550. Isabella, 550. Ha? Padded G. MCX padded G 550. Janet 550. Degunyo. Padded G. Rosel Ignacio Diyosa din 550. Yung mga tinawag ko nakakuha ng suot. Rosel Ignacio din. Yung mga tinawag ko, yun po yung nakakuha ng suot ko. Next na tayo. MCX Oppo. Next. Pa one-sided na dress. Med to large. Code na lang dito. One-sided 450. Med to large. One-sided 450. Pa mga med to large. One-sided ang code.
Med to large, one-sided, 450. Sige. Makaka-DP kayo, Jane Rose? Comment yes if makaka-DP. Teka, check ko. Famador, 450 Famador. Yes, available. Old Navy, large XL address, smacking ang likod. Pamine branded. 450 branded, large XL. Oo. Branded, yan. 450. Hindi. 450 mini. Branded, large XL, smacking likod. 450 branded, large XL. Brand new with tag na Zara, oh. Ganda.